gukora ubuvuzi once kwa chini ya mkutano for this service. Tunaona kwamba tusishiriki kwa kufanya na kukula tu. Chetume na jasi kuchongea Tufanye pia tujulikane pia na mashirani wetu wenyewe wako na yeye. Nilikuwa nakaribisha watu wote wenye wako Kampala Central, Makindye, mahali popote huko ndani ya Uganda. Tunakukaribisha kwenye mkutano ambao tutafanya tarehe 10 za mwezi huu ambao tuko ndani. Nikusema kwamba dimanche yenye inakuja tutakuwa na hii mkutano. Na hii mkutano ni mkutano ya kueneza miaka 12 tangu kanisa letu la Zion linaanza. Tunaenda kufete 20th anniversary. Sasa pamoja na ile tunakaribisha watu wote. Kwanza siku ya 3 tutakuwa hapa na mafundisho ya watumishi wote. Tunawakaribisha kuonekana siku ya 3 kwenye mafundisho. Tutaanza na saa 9 mpaka saa 12. Pia siku ya 4 tutaanza saa 9 mpaka saa 12, na siku ya 5 pia tutaanza saa 9 mpaka saa 12. Lakini pia siku ya 4 tutakutana na shehe wote hapa kukanisa. Tutaenda mkartie, tutaenda kufanya salon, tutafanya usafi ndani ya kartie yenye tunaishi ndani, tutatengeneza mamifereji, tutatengeneza kila kitu. Kwa hiyo nitakualika popote kwenye utakuwa huko, tunakukaribisha ufike pale. Siku ya 6 na saa 4 tunahitaji watoto wadogo, watoto wote tunawahitaji hapa kanisani. Tutakuwa na fete yao, ni siku ya 6 ndio tutakuwa na fete ya watoto hapa kanisani. Watoto wote ndio watakuwa hapa, kisha siku ya Mungu ndio tunafanya sasa fete ya watu wakubwa. Juu ya nini tunafanya juu ya watoto? Hatukupenda watoto waonekane ndani ya mkutano watu wakubwa, ndio maana tunaanza kuwaserviri hao mbele ya wakati. Basi Mungu wa mbingu akubariki, tunawapenda sana. Ni mimi mchungaji Juste ambaye anaongea, mchungaji wa kanisa la Zion International Pentecostal Church hapa Kirombe. Mbarikiwe sana na Mungu.